पहिल की गलमारा साकाम अब गोटा भारत दिसम तला भिने भिने पनत रे आसुकायते आदिवासी चितान नाना हुने रडज कचलन नाहाचार लाहा खगी चलाव है प्रवहमान काल करे चलाव है तब बेटा नितो तो ओना तरीका से सिस्टम से पद्धति कटे चुन चेंज हुआ माने बांग्लादेश के माने 520 गई डांगरा उसूलिका जीजिएली जंतु जानवर लेका चिलेका व्यवहार ओना खोज ओना लिमिटेड प्रोसेस इतो बई कोने खाली आदिवासी कुड़ी को तिरला हपन चितान रे नोकन नाहाचार चला कानते नोवान जिहिरखो वाकना उका जहां थाक रे बि तिरला हपन चितान रे नोनुकान बेबली नाहाचार चला लनखा ओना दो जतो को चाहे ने आदिवासी का चाहे ने छत्तीस का चाहे ने क्रिश्चियन कम्युनिटी रंगन चाहे हिंदू कम्युनिटी रंगन जहां कम्युनिटी रंगी कान गया बोले मन खान नोआ तो जतो कुतगुन जी हिखवा गया छिटवा गया अतो बोले मन खान जेखाने वीक पॉइंट अब तो एक तो नोआ नुने बछर हुइना अब फुगे भारत देश एंते रहो अब कौडी से लेकाते अब सामाजिक अवस्था से लेकाते अब राजनीति अवस्था से लेकाते उन्हें कान बाबू लाहा दाड़े को उनाते अब तो एमन लेवल जगह को नियम का बना नितो तो अब तो मनवा के को मने है ओना तो मैन स्टेट गवर्नमेंट ना तो मैन सेंट्रल 2014 साल का 2023 नितो हमिते गोटा भारत वर्ष उरुमुटु करा मीट भाषा से मीट आलाम मीट नियम नेमाचार मीट धर्म मीट की सचे इने भिनो तो आत्मा भारत वर्ष बात है तले अब भारत वर्ष ना जे भूगोलिक जे अवस्था मेना का उकार दो पहाड़ मेना का उकार दो जुरामय मेना का उकार दो बुरु मेना का उकार दो चासु मेना का उकार दो धीरी मेना का नोनुकान भारत वर्ष ना वैचित्र्य मेना का नाना हुनु दारी नेली साकाम बुरु धीरी झरना गाडा जुला नई गंगा इत्यादि तले ओना जायगा करे जे मंदिर बुन गिरे बसी कना अब जम जुदा गिता बना अब आलांग जुदा गिता बना अब पोशाक आसाक जुदा गिता बना अब कृष्टि कल्चर से एने सिरी जुदा जुदा गिता बना अद नोआ मीट ले दबा यूरोप कंट्री रे जुदा चला ना खाय ओना तो 100% रे मी सेकड़ा रन जुदा हिसाब लिखु खान उनको तो मीट के धर्म को माना दिया क्रिश्चियन धर्म को माना दिया उनको चितारे और आपको लगु बुते विशेष करे यूसीसी के तब गल करा किंतु अब नोडा तो बाग चिला बांग नोडा बांग हुआ अब नोडा भारत वर्ष रे तेलुगु मेन बड़े तो के हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बुद्ध एक इन्हें भिने जे आरो धर्म मेना का आरो भाषा मेना का उना तो किंतु बाबू ना केले जीवन मन का जहां मीटिंग करे राज नेता को लई गला हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन बौद्ध इने साथ आर आदिवासी को जे धर्म मेना का आदिवासी भितर आबार फोन का चांगले मेना का उना तो किंतु को बाबू ने उना तो अब तो कुछ कहे गुना अब तो धर्म से निकाते उचिरे जबल अबुआ सेचेतना अभाव करते सेचेतना खुंती करते अब तो किछु तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से को चला किछु तो हिंदू को लोग कना आरो किछु तो नितो अब नेलगो कना इन जे जगह पर कमी दू करा अब कोन तिलो हपन हो तुडु कोटे बातला का उनको को इस्लाम मेना का अब मुर्शिदाबाद तो अनुकूल जायगा रे सरकार जे पॉलिसी उना पॉलिसी आंदोलन करते सरकार अजोगरे ना व्यवस्था तीन लोकसभा रे 2006 साल ना फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल चला बारकतुल्लाह को बिल पेश किया संशोधन किया चीज को संशोधन किया विशेष करे छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड हाते चलाना आंध्र प्रदेश जा बीर गजार बिना करा नतो आप पश्चिम बांग्ला ना सुंदरबन हाते हिमाचल प्रदेश नतो जम्मू काश्मीर जे बीर का केरला तमिलनाडु इलाका जे बीर गजार मेना कदा ओनान को आदिवासी विशेष कर आदिवासी हो जहां बुरु जापा करे मेना का जहां उरुमी जापा करे मेना का उरुमी रे राजा संपद मेना का संपद बोलते होज रे साहा पातला दुमुर रासा ओना को जुगान जो एगु काते मारे बाजार रे अखरी काते ओना अथवा जीवन को खडाव किंतु नि तो चिका होला मदर जे बीके पास कदा ओकर संसद रे किंतु ओकर विरोधी दल बाय उतुआ को सेंट्रल गवर्नमेंट आया मन मत बिल पास किदा नितो आदिवासी ओना को उरुमी बंगा 2006 ना आई को जाते तय करा जे ओना को आदिवासी बा पछो दाड़िया कोआ आदिवासी की ओना वीर गुरु रिना उरुमी रिना जा संपद ना कदा
aku ko hatawa aku una ko kiri lekhnya una ko jito una chabayen nito je corporate house adani ambani jahan gosti na ka unko the una bir buru ko khriya bir buru akhri kate onara ja oranno sampod mena kada ja oranno latar re hasa latar re ja sampod mena kada ekchete ko ব্যবসা ande ojo yel kada dev chapa chabi bir buru oটা তো বাংলা দিনা তারপর মণিপুর নাহাচার জিলা হয়ে গেল মেইতে ইনফলরা শহরাঞ্চল এলাকা যে লাভবা মেনা কাদা ওরা করে মেইতে উপজাতি মইতেই জাতি মেনা কাপা যাহা তো হিন্দু কো অলবা আর এবং ইনফল সারাউন্ডিং এলাকা বারে যা পুরু রূপা মেনা কাদা সারাম কে হইব কানা নকো কুকি আদিবাসী নাগা আদিবাসী কো গিলে বসি তাহলে ওনাপুর বাজার রে ওনাপুর লাতার রে ওনা ভিড় লাতার রে ওনা ডঢর লাতার রে যা প্রাকৃতিক সম্পদ মেনা কাদা যা প্রাকৃতিক সম্পদ গ্যাস থেকে শুরু করে হয় যে বিভিন্ন রকম যে রাসায়নিক মেনা কাদা ওটা নেল কাদা কো তারা নুকু আদিবাসী কো অচক হইবা আর সংবিধান অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউয়েন্সি ওটা অল মেনা কাদা আদিবাসী জুড়ে অকয় দিবা ফ্রি দাঁড়িয়া তাহলে জিকা কেন মেইতে জাতি মি বছর লাগ কো লড়াই করা যে ইম্ফল হাইকোর্টের কো কেস দিলা আলহ আদিবাসী সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট রাজ্য সরকার চিকা চিকা মেইতে জাতি এসটি কে কোয়া एसटी माने को हिंदू को एसटी के कुआ एसटी बड़ा कते चिकाइना मेइते जति को बिता ओकरा हम को एसटी करे गया उनको ओना जगह किरीते मी लाख टाका बिगे माता ओका आदानी তে আমি কোটি টাকা বিঘে খরিনা ব্যাপারটা ঠিক হইনা যখন নুকু কুকি এবং নাগা উপজাতি এসটি গোয়া বিরুদ্ধে লড়াই কো লাগাও না লড়াই লাগা বড়া কাতে যেহেতু নুকু কো এসটি করা নুকু বাকো বাতাও দা তাহলে লড়াই হবে না 3 মাস ধরে লড়াই হয়ে করা সমস্ত মিডিয়া চুপচাপ থাকে না আর ভারতবর্ষে 85টি ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া টিভি যেমন এলাকা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া যেটা প্রিন্ট মিডিয়ার খবর তো চাবায় না এটা তো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া কেনা 80টি মিডিয়া ভিতরে 80টি মিডিয়া চালা কেনা তার ভিতরে 65টি হইব কেনা আদানি আম্বানি গোষ্ঠীয়া উনি খবর আমা জীবন ভাই খবর আমা চিকাই না লড়াই চালা কেনা 3 মাস ধরে কোনো ব্রডকাস্ট বা হইলা কোনো প্রচার বা হইলা बागे हुई गते लड़ाई आरो जोका हुईवा आरएसएस তাহলে ননওয়ারে ননকো লড়াই রে ধর্ম ভরাবে আর মডার্ন কো এসটি কো বেশিরভাগই খ্রিস্টান কমিউনিটি কেন কো চার্চের সিঙ্গেল ধরাবে চার্চের সিঙ্গেল ধরা গেছে ধর্ম রে সেন্টিমেন্টাল কে বিকিদা নুকো বাকো বাতালদা ওনা কারণে ন গোটা মণিপুর গাছা ঘটনা প্রবাহ ওনা হইব কেনা মণিপুর আন্দোলন মণিপুর লড়াই না ব্যক্তি বুঝে হইতো না যায় কঠোর না কাবো না বুঝে হইতো না তাহলে আবু খালি ফেক এসটি মোটরম চালানা লড়াই না আর কয়েকটি ভিডিও এসডিএস সাধারণ কর্মচারী অফিস করে কমি কেনা উপ বিড়ম্বনা কো চিকরি কো ছাড়ায় না সমাধান দ সলভ বাবা না বাঙ্গানা সলভ তো হইব করা পুরো সিস্টেম চেঞ্জ হইত পুরো সিস্টেম চেঞ্জ কায় গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট বাবা চলকা পলিসি উকু বেনাওয়া আর নুকু এসডিও ভিডিও ডিম দ পলিসি কো ওনা কো ইমপ্লিমেন্ট ওনা কো গুনি ভাবে হইত না ওনা কো যদি বাবুন গুনি ভাবে দল খায় তাহলে হেকেসি ম্যান ইউসিসি ম্যান আর মণিপুরের না নকা জাতি দাঙ্গাম ম্যান ওকাটা কি বাংসি ইউসিসি টা কত কথা তো হিন্দু হিন্দি হিন্দুস্তান 1996 সাল থেকে আগাম বুইদা নাগপুর কো যে আরএসএস পত্রিকা উঠবো 5 জন্য 96 সাল থেকে আগাম বুইদা গোটা ভারতবর্ষ হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান ভাষা হইব তোমা হিন্দি বিষয় হইব তোমা হিন্দুস্তান ধর্ম হইব তোমা হিন্দু আদারওয়াইজ আমদো অচল আবার নোডে গেল গোকনা আবার অ্যামেন্ডমেন্ট বিল হিজুবা আবার অ্যামেন্ডমেন্ট লোকসভার বিল হিজুবা নোয়া শৈত্যকালীন শীতকালীন অধিবেশন রে ইন্ডিয়া গেট রে যে শহীদ বা নিতুম মেনা কাদা যাহা ভারতবর্ষ ফুগেল লাগি করলো রইলিনা ওনা নিতুম মুছুয়া তাহলে ওনা নিতুম রে এখন ইন্ডিয়া গেট রে এখনো পর্যন্ত নিতুম মেনা কাদা ভারতবর্ষ ফুগেল লাগিতে স্বাধীন লাগিতে গোটা ভারতবর্ষ রে 85,699 জন শহীদ নিতুম মেনা কাদা তার ভিতরে বিরসা মুন্ডা মেনা কাদা সিধু মেনা কাদা পুরো জন নিতুম মেনা কাদা ওনা মুছে হইবা কোনো আদারে নিতুম তো ওটা বলবা কোনো আম্মারে নিতুম তো বলবা কোনো মুদে নিতুম তো বলবা কাবুন লড়াই কাই তো লোন্ডা তো কাবুন গাল মারাওয়া আর রাজনী যুগাই তো বলতে উনকা কাটা দেব বিচারিতা করে তো কিন্তু আবার সামাজিক সংগঠন করা সামাজিক সংগঠন বাড়ে না আবো আধো বেটু তাই দায়িত্ব অঙ্গীকার করনা মোদি সরকার ওকা ধুনিরে গিয়ে নিয়া আর ওকা ধুনিরে গিয়ে কাতে হরক কাতে আমা শুনবে করা
hor aku buli tona judi na aku jagi dalam dari lemen kai ale kai to abu bharat borsare individual da abu posim banglar individual lei lagi to kana jadam birat ak sorgo rajyo binaga tabuna onka duba jeruro kai sidu kanu phulo jano chad bhairo chila aku hulida to hundo kada bun hundaria onka hulda to jerur banu kada electronics media mena kata kona social media mena kata kona ona re ho all huita bana opol huita ar all opol huilen khai chika huita bana padha huita padha jidi bam padha lan khai bisel na khobor bam barai le khai china bola china biplova china revolution kala no onwa ko jinis tin barai khai kala sejak judi lahale khai sejak te judi ama hatange laser le khai tahale ona 1855 साल kana hundoba समाज विप्लव होगा सामाजिक हुल सावता हुल होगा ओना सावता हुल दिगी जहां ही को सरकार को चलाता उनको हुकुम मनाया बा उनको रोड लगी उनको रोड लगी उनको पचलन लगी उनको सुजा दहा तो करना उनको हुकुम दुनिया उनको को बबिया जहां kan बिल्कुल उना लहारे आबू को से गलमारावा इते होइते ईसीसी बाखते सामाजिक माध्यम रे इते ये कुल्ली ना ताई उनारा सिलेkan kita abung kulo ka banjir dari apa itu kulo kan ya kutil lagu ayat orang mak mai itu dong jayo ina galmara ini jadi bontor dia contoh di kawan aku bisa ini bisa noda jahai bukan karena jatuh pun bisa Hudis kata noda kau kira cabaina muka tu mah noa hudis atu dia aturan pasnawa kata उन्हें को और कितने कहीं कन्विंस करे होगा लगातार ना प्रचार धोई लगातार ना चेष्टा धोई लगातार ना कभी होने जब पढ़ाई तेरा तो वे खान की तिहिया आदिवासी दिवस तिहिया काला दिवस सारोआ सेगुनुआ माफो आज वर्षा धोआ करते मान एनकर जो तो के आलू तो है जोहार करने का कर Thanks for watching. Hope you like the video. If you like the video, please like it and subscribe to the channel. Comment even if it's small. If you want to help us, click on the join button. And please share the video with your friends. See you again soon in a new video like this.